ticket booth. Express Pass 700 limited slot. Ayun, Express Pass tayo. Express Pass tayo. Tara, Express Pass tayo. Express Pass tayo. Limited slot. Eh, mat mo. 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 700 times 6. Yeah, Express Pass nga ticket ya. Koko. Pa-assist ko ya. Bila ka po? Unom. Yeah. Gana ka kuan 200. Pang snack ba na unsay? Pwede naman kamera no? Pwede naman kamera no? Pwede mag-video dito pero wala yung flashlight. Why flashlight? Okay. Pangalan mo ya? Pangalan mo? Naka-vlog kasi ako, shoutout ka sa 3 million followers ko. Sige. By gaming. By gaming? By gaming. This experience is not for the faint of heart. Strictly no physical 700 times 42. Direct ko. Do not touch or destroy property. Okay, sulita ninyo ha. Sulitin nyo, 42 yan. Hindi, express lane nga tayo. Children below 13 years old are strongly discouraged. Ano tayo, internet check dyan, internet check. No sharp or hazardous 5K, nice one. recording inside the maze is not allowed to maintain these Follow the marshals and keep moving through the maze. Anim ate. Anim. 6 times 7. Enter at your own risk. 4 This experience is not for the faint of heart. May Gcash to ate? Pwede yung Gcash. Ayun na lang, Gcash na lang. Do not touch or destroy props. Ate, Ayaw lang. pwede ito pa-change ate para matipan ko si Bring only kuya. light items. Pwede ako magpa-change ng hundreds para mabigyan ko si kuya. Sige. Tapos mag-Gcash ako. Sige, magdadali. Atos ko yung kaya naliwan bata mo atra. Anim, express. Recording inside the maze is Kaya not na. allowed to maintain its security. Ano pa tuning counter dyan dyan? Follow the marshals and keep moving through the maze at all times. Enter at your own risk. This experience is not for the faint of heart. Wait lang kayo. May Gcash pa siya. Like you arte? Okay. Strictly no physical violence or aggression towards our talents, actors, and zombies. Do not touch or destroy props and set 4-2. designs. Bring only light items. Avoid large bags and bags. 4,200 no? Tama ako, no? Children below 13 years old are strongly discouraged for safety reasons. No sharp or hazardous objects allowed inside. Gcash niya, 4,200. Recording inside the Okay na. maze is not Bank na akong gamit. Follow the marshals and keep moving through the maze. Kailangan na yung 500 ya. Pa-assist lang ko yabi. Maka-assist ka ito di. Enter at your own risk. Sa sud ba? This Padong experience linya is ba? not Oh. Pa-assist ko. Okay na. Ako ay 500 ya. strictly no Pardon. physical violence or aggression. Tama. Tara. Ayun, take it day. Do not touch or destroy props and set designs. Okay. Bring only light items. Avoid large bags and valuables. Children below 13 years old are strongly discouraged for safety reasons. No sharp or hazardous objects allowed inside. Recording inside the maze is not allowed to maintain the experience. Taod-taod pa mo. Follow the marshals and keep moving through the maze at all times. Ano to ate? Pwede matingin ate? Sige. Enter at your own risk. One This ticket. experience is not for the faint of heart. Ano na pa? 300 Ah, ticket. okay. Dili ka. VIP. Strictly no Yung nakuha ko ate, pinaka-goods na yun. Yung ticket ko, pinaka-goods na yun. Do not touch or destroy props. Worth it na yun? and set designs. Oo, kasi hindi ka na magpipila dyan Bring sa only haba. light items. Okay. Kaya na doon papasok. Nice one. Children below 13 years old are Ha? Okay lang po yan. Tara, sir. Tara. no sharp or hazardous. Asan yung bakit? Tao ba? Wait lang, mag-intro muna ako sa vlog ko kuya. Ito guys, mga kabay gaming sa 3 million followers ko dyan. Ito si kuya mag-assist. Ano name mo kuya? John Lee, sir. John Lee guys. Shoutout John Lee sa Scream. Tara. Sige, tara. Tara. Ganda. Taga pa kayo, sir? Ano? Taga saan pa kayo? Galing pa kami Batangas. Batangas at Oo. nagpunta Oo. ka dito? Oo. Sulit yung Ito mga pamilya ko. Sulit. Sulit yan, sir. Sulit talaga.
sulit. Pero nga madami umiiyak. Baka yung iba dito sa kasama ko sir, iiyak yan. Legit? Legit. Yan yung mga kanya sir. Ang galing dyan. Iiyak na yan. Galing yan sa iyak. Oh. Kaya kayo, prepare na kayo. Ayun. Ang dami. Bawal daw flash, bawal. Bawal flash, di ba kuya? Bawal flasher, pero pwede kayo mag-video pero no flash lang. Okay. Tara. Tara, babe. Oh, ready ka na? Ba't ka nakahawak, Gab? Wala na yung Okay na, thank you. Tara, game. Game. Jan, check. Internet check. 5K. Tara. Follow the marshals. Enter the onwards. This experience is Jan, internet, Jan. Internet. Nice one. do not touch or destroy props and set designs. Hindi, VIP tayo, may pera tayo, dinayaran natin yan. Bobo ka. Ano ba, ba't kayo hawak ng hawak? Di pa nagsimula. Follow the marshals and continue to Ano dyan? Ano dyan? Game! 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 do not touch or destroy props and set designs. Ha? Ha? Oh, double. Ikaw rin, mag-atrakag cameraman. Yes. Move sharp or hazardous objects within recording and taking measures and put out on the Okay ang net dyan. 5K. Game ha? Ay, magkaglo ka. One line. Bantayan ko kayo. Ako bahala. Bantayan na mo ko. Pagdali pa kayo, one line. Tara. Okay. Tara. Game. Oh. Ay, kailan yun. Ano na, game na. Ako bahala. Sunod na. Sud. Pagod ay hilakgab. Muli. Pagod na mama. Pagod ko dyan. Agay. Pagod mo. Dali na. Uy! Pagod mo! Ako sinilas! Pagod mo ba? Ako sinilas! Yan mo? Tara na! Agay! Gab! Ay, sigsagit mo! Tara na! Umiyak! Alin, dito ka kuya! Dito kay kuya! Tara na! Ako yung una din! Ay, sige lang! Ay, ako lang gab-gab! Pag mo ko na yung gab-gab ko! Pag mo hawakan yung gab-gab ko, multo! Huwag ka umiyak, gab! Lalaki tayo! Pakamya-pamilya tayo! Yung mga babae, okay lang oh! Ito kasi umiyak!
Kaya kasi umiyak. Utang ng gabi. Isa. Ano? Wala. Munggas ako. Bawal. Sorry. Bawal. Pinay internet dyan. Oh, smile raw, oh. Hari ka pa, gilak. Strong manggas. May kamay. Ano nga view dyan? Ano nga ang dyan? Taganawag tip. Ayaw! Oh, tip ko. 100, ayan, 100 tip na yan, sa inyo na yan. O, dagdagan natin. So, dyan. O, ate kayo, dalawa doon, bigay. Di ka mo 100 yan. Di ka guguluhin yan. Okay na, nasa iyo na. Yan. Di ka guguluhin yan. Di ka mo 100 yan. Tara na. Bayaran mo. Bayaran mo sa ako. So, huwag mo guluhin yung gab ko, 100 to. Tip na yan, ate kayo dyan. Huwag mo guluhin yung gab ko. Naiyak na. Wala na akong pantip. Ay, apero. Gab, ay, tagos ako sa'yo na, Gab. Wala na yun! Ito mo lang. John Rex, ako kami naman. Yung kasi ko patahong Gab. Pahaway. Pero tapos. Ali. Okay na. Wala na yan. Ngunit makita. Saya, agad Gab! Kasi usa. May another round pa? Oy, Mat! Alis sa Mat! Ha? Hindi mo na nahinga. Wala na pa. Ay, lata. Asan si... Buta kasi umiyak. Si Mat. Lo. Ba't tayo na hinto dito? Pasok ko tayo dun. Saan? Ito. Pagkaka-picture ka. Picture na, okay lang? O, picture dali, picture. Diyan, picture dyan with flash. Picture na, May flash, wala. Tara. Game. Huwag ka kasi dikit, Gab. Ayan. Nabinuwat. Oh. Dagal.
Thank you! Thank you, Multo! Out! 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 Tara! Gago. Tara. Tara na. Tara na. Tara na dyan. Tara na dyan. Ay, sorry. Sorry. Tara dyan. Tara dyan. Tara. Ah! Sakit sa mata! What the fuck? Ah! Ah! Atak mo naman! Woo! Thank you. Ah. Oh. Krokodila. Oh, W scream dyan. May ka mo cameraman dyan. W scream, tubig ta. Yan, nilak yan. Ikaw kasi ba't ka umiiyak? Ba't ka kasi umiiyak? Bayot ikaw. Pawis ako. Okay na, Gab. Ay, Gab, wag ka mahiya. Pero, Gab, Sobrang gigila ka. ay, nagigsungo ka. Ay, sungo ka! Tayo nag-picture. Hindi niya na-picturean. Gogo ko. Ay, nahilak, Gab. Gab, ay nahilak, Gab. Ay na. Ah, tubig ka. Patay dito si mama ni. Pili mo na tayo tubig, tara. How much? How much, por favor? Por favor? 30 mo. Por favor? 30. 30. 1, 2, 6. 6 waters. 30 times 6. 180. Okay, sa ako dyan. Okay dyan. Kuhaik 200 oh. Kuhaik 200. Gaya ko 800. 180 man. No change. So, you 200 girl. You have Gcash? No Gcash. Oh my goodness. How about this? You have many hundreds. Tapos ininom mo na. Ay, it's yours? Oh, okay. Thank you. Hey, all good. Oh yeah. I just wanna Pagod ako. Oh, grabe guys, W scream guys. No, okay na no? W scream guys, di ko expected tong production na to. Legit, di ko expected. Nagtampo pa. Hey, Batman. Gab, okay ka na Gab? Sabihin mo, lalaki ako. Bait ako. Ay. Ayaw mo, lalaki ako. Dali, para ma-okay na tanan. Malimtan na. Nanlalaki ako. Lalaki ako. Bisaya ako. Nanlalaki ako. Dali dyan. Tara, baka may mga minigame sila doon. Laro tayo. Dali. Tara na, laro tayo, lo.